বিহারে বেসরকারি স্কুলের ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধন করতে দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। এদিন সকালে দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি। এরপর বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিহারের পূর্ণিয়াতে বেসরকারি স্কুলে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করতে এসেছে। অন্যদিকে ভারতকে টেস্ট চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিততে হলে অস্ট্রেলিয়াতে বর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে 3-2 জিততে হবে, আর ভারত অবশ্যই দুটি জিতবে। আর ভারতের শুটটা খুব ভালো হয়েছে। শিলিগুড়ি এমন একটি জায়গা, প্রত্যেক ভারতীয়কে আসা উচিত। সময় বের করে 2-3 দিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি আসবো। এখানে অনেক বিখ্যাত পাহাড় রয়েছে, তাই অবশ্যই আসবো। আবার এরপর সড়ক পথ দিয়ে সোজা চলে যায় বিহারের পূর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে। चैंपियंस ट्रॉफी में तो फाइनल में जाना है। 3 जीतना पड़ेगा, 2 तो डेफिनेटली जीतना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी हो गई है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम जो प्रेजेंट इंडियन टीम जो अभी है, किस तरह का परफॉर्मेंस? 3-2 इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जा रहे हैं दादा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, विद्या विहार पूर्णिया। स्टेडियम का उद्घाटन है और दोबारा थोड़ा सा कुछ पढ़ भी लूंगा, आज स्कूल जा रहा हूँ तो। सिलीगुड़ी में पहले बार आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या मौसम कैसा लग रहा है? सिलीगुड़ी तो देखिए एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिस हर भारतीय को आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और कभी समय निकाल के 2-3 दिन के लिए आऊँगा, क्योंकि माउंटेन्स बहुत पास हैं, बहुत मशहूर माउंटेन्स यहाँ पे हैं, तो ज़रूर आना चाहूँगा दोबारा। जिस तरह से कोलकाता के बाद দেখাই যাচ্ছে।